हे काम आता डिस्कशनाक घेतला अशी ही बातमी. पूण इश्टानो आता हितूंतल्यान एक रिस्क फॅक्टर तयार जाता. जर हे पोटेन्शियली जर अशें जाता जाल्यार कितें जातलें? देशांतल्या कोणाकूय खंयच्याय राज्याचो आसूं तो तेका गव्हर्मेंट जॉबाक गोंयांत जर वॅकन्सी क्रिएट जाली जाल्यार एप्लाय करपाक मेळटलें आनी मे बी सिलेक्टूय जातलो. आता इतले कंट्रोल आसतना सुद्दां कितलेशेच नॉन गोवन्स गव्हर्मेंट जॉबाक पावलेले आसा आनी ते जर रिस्ट्रिक्शन काडले, ते जर चॅक एंड बॅलन्स काडले जाल्यार आनी गोंयकारांक फुडार उरलेलो ना गोंयान इश्टानो. आनी यूथ, स्पेशली यूथ, तुमकां आतां यू हॅव नो चॉयस, तुमचे कडेन पर्याय उरलेलो ना. यू हॅव टू कम डावन टू फेस द बॅटल नाव. आमी हे जे आमचे सांगताले पळय नाव यूथ हॅज टू टेक द लीड एंड ऑल, हेंच्यांनी मॅस करून थेयल्लेले आहा. आपल्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या नांवान कांयच करूंक ना, आमकां ह्या परिस्थितीर हाडून सोडला. सो वी हॅव नाव नो चॉयस. बट गोईंग इन द हिस्ट्री, आमच्या ग्रँडफादराच्या जनरेशनान कितें केल्लेलें आनी कितें कंट्रोल्स घातलेले इश्टानो तेजेर लक्ष मारया. ती 15 वर्सांचे जे रिक्वायरमेंट येयल्लेले, that notification is dated 9/7/1991. तितून कितें जाल्लेलें ते नोटिफिकेशनान कितें येयल्लेलें ते पळय. सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, न्यू गायडलायन्स फॉर डॉमिसायल सर्टिफिकेट्स. Whereas the employment problem in the state of Goa has become so acute that even in spite of best efforts in this direction by the government, the problem remains unsolved. And whereas even the vacancies created have been consumed largely by the persons coming from outside the state of Goa by producing residential certificate issued by the Mamledar on the basis of report of the Talatis certifying that they have been residing in the state of Goa for the last 6 months and on the strength of ration cards, and that they are residing within the jurisdiction of the employment exchange. Whereas it has been found that some of the registrants stand on the live register of their own states, including in the state of Goa, thus enjoying the benefit of employment assistance as available in this state as well as the neighboring states, and thereby depriving the job opportunities to the local people. सो हितून कितें म्हणटात ते, जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, डिपार्टमेंट ऑफ लेबरान 9 जुलय 1991 नोटिफिकेशन काडले, तांकां एक प्रॉब्लम मेळ्ळेले तेन्ना, आनी जेन्युअन प्रॉब्लम आसलेले. खुबशे लोक खंय 6 म्हयन्याचे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घेताली, रेजिडन्स सर्टिफिकेट घेताली आनी गोंयान खंय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजाक रजिस्टर करताले आनी जॉब एप्लाय करताले गोंयान.